ہوتا ہے, جانتے ہیں آمین. تب ریوائول آتا ہے, تب بڑی بیداری آتی ہے, اور خدا جو ہے وہ چھو کر اپنے لوگوں کو کیا کرتا ہے, شفا بخشتا ہے, برکت دیتا ہے. آج کا جو ہمارا میسیج ہے, ٹاپک ہم دیکھیں گے شفا کے حوالے سے کہ خدا ہم سے کیا بات کرنا چاہتا ہے, اور خدا کس طرح سے اپنے لوگوں کو چھونا چاہتا ہے, اور خدا کن کو چھونا چاہتا ہے, کس طریقے سے وہ آزادی اور رہائی کا اور شفا کا کیا کرتا ہے, اعلان کرتا ہے. آمین. سو آئیے چند لمحوں کے لیے ایک بار پھر ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے, اپنے سروں کو جھکائیں گے اور ایک دعا کریں گے. آئیے چند لمحوں کے لیے. پریز گاڈ, ہاللویہ. Wonderful Heavenly Father, wonderful Jesus, wonderful dear Holy Spirit. Teach me, guide me in the mighty name of Jesus. باپ آسمانی, جلال کے بادشاہ, شاہ عظیم, کاروبار کے خالق اور مالک, آسمانی باپ, میں آج کی رات اپنے آپ کو مکمل طور پر تیرے تابع داری میں دیتا ہوں, اور جب تک میں تیرے مذہب پر کھڑا ہوں, آسمان جو تیرا اچھا خزانہ ہے ہم سب کے لیے کھل جائے. مجھے سننے والے کان اور قبول کرنے والا دل بخشے, اور میرا پن ذہن کھل رہے, تاکہ میں تیرے روح کی تحریک سے تیرے کلام کو, اس منادی کو خدا تیرے لوگوں تک پہنچانے والا بن سکوں. اور آج کی رات اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب برکتوں کو حاصل کریں, اور تیرے بیٹے یسوع کے وسیلہ سے جو قدرت میں بڑھ کر ہے, جو زور میں بڑھ کر ہے, وہ یہاں پر اپنے جلالی کاموں کو کرے. خداوند آسمانی باپ, میں تیرا خادم ہوتے ہوئے تیرے لوگوں کے ساتھ مل کر اس فضا پر, اس ماحول پر, زندگیوں پر تیری حضوری, تیری معموری, تیرے روب اور تیرے دبدبہ کو مانگ لیتا ہوں, اور تاریخی کی ابلیس کی ساری دیکھی اندھے کی قوتوں کو خدا کے بیٹے یسوع مسیح ناصر کے تابع ہو کے انہیں بائنڈ کرتا ہوں, ریبیوک کرتے ہیں یسوع کے نام سے. سنو اے تاریخی کی ساری قوتوں, اس فضا سے, ماحول سے, زندگیوں سے الگ ہو جاؤ. تمہارا یہاں پر کوئی اختیار نہیں. میں خدا کے پاک روح کی بار کو مانگ لیتا ہوں, اس کے پاک فرشتے, اینجل, گارڈین, نگہبان فرشتے ہمارے ساتھ ہوں, اور خداوند ہم تیرے کلام سے استفادہ حاصل کریں, تیرے کلام کی عمدہ گہری عمیق باتوں سے ہم خداوند آسمانی باپ آج کی رات برکتوں کو اور شفا کو حاصل کریں. یقیناً تو ہم سے کلام کرنے کو ہے, تو فرما کہ تیرے بیٹے اور بیٹیاں سنتے ہیں. پریز گاڈ, ہاللویہ. سو میرے عزیزو, خداوند یسوع مسیح کی جب ہم بات کرتے ہیں, اور جب ہم اس کے معجزے کی بات کرتے ہیں, معجزات کی بات کرتے ہیں, اور جب ہم کلام اقدس میں سے دیکھتے اور خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں, تو میرے عزیزو ہمیں یہاں پر کچھ باتیں ملتی ہیں, اور ہم خدا کے کلام کو جب اس کے اوپر فوکس کرتے اور دیکھتے ہیں, تو میرے عزیزو آج کا جو ہمارا میسیج ہے, جو ٹاپک ہے, وہ ہے شفا کے حوالے سے. کیونکہ یہاں پر جو جمعے کی عبادت ہوتی ہے وہ شفائیہ میٹنگ ہوتی ہے. ہمیں بتایا گیا, جب ہمیں انویٹیشن دیا گیا, دعوت دی گئی, ہم اس کے لیے شکر گزار ہیں. سو ہم دیکھیں گے کہ خدا کے بہت سے خادم جو ہیں وہ ملک پاکستان بلکہ پوری دنیا میں کیا کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں جی, منادی کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, اور اس کے جگہ بہ جگہ اس کے خادم جو اس کے موضوع ہیں وہ جگہ بہ جگہ جاتے ہیں, اور اس کے نام سے کہلاتے ہیں, اور مسیح کے پیروکار ہوتے ہوئے اس کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے کیا کرتے ہیں, اس کی منادی کرتے ہیں, اور اس کلام میں صداقت کی باتیں جو ورڈ آف گاڈ ہے, جو خدا کا کلام ہے, وہ لوگوں تک ڈیلیور کرتے ہیں اور پہنچاتے ہیں, تاکہ کیا ہو, لوگ کیا کریں, اس کلام کو سنیں اور اس کلام کے وسیلہ سے برکتوں کو حاصل کریں. آمین. لیکن اگر ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں, اس دنیا میں رہتے ہوئے بہت سے لوگ ہیں, بہت سے ایسے ہمارے فیملیز کے بیچ میں, خاندانوں کے بیچ میں, اور بلکہ ہم بات کریں تو ایون ہماری تمام کرسچن کمیونٹی کے بیچ میں زیادہ تر ایک فقدان پایا جاتا ہے, کمزور ایمان, بے ایمانی. ایسا ہے یا نہیں جی؟ بہن کہہ رہی ایسا ہے, بالکل. انٹی جی بھی کہہ رہی پیچھے, بہن بالکل ایسا ہے. اور جب وہ کمزور ایمان کی وجہ سے ڈگمگاتے ہیں, اور وہ یسوع کے پاس آنا نہیں چاہتے, یا خادموں کی بات کو سننا نہیں چاہتے, اور اس پر ایمان لانا نہیں چاہتے, بلکہ وہ اپنے پیسوں کا ضیاع کرتے ہیں, اور پیسوں کا نقصان کر کے وہ مختلف قسم کے پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں, ہمیشہ کے جو ایمان کا بانی ہے اور کامل کرنے والا یسوع مسیح جو نجات دہندہ اور شفا بخشنے میں قادر ہے, وہ اس سے کیا کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, اس سے پیچھے پیچھے رہتے ہیں, اس کے ساتھ اٹیچ ہونا نہیں چاہتے, کیونکہ وہ چاہتے ہیں نہیں کہ ہماری جو ہڈنس بدرویں ہیں, جو چھپی ہوئی بدرویں, وہ کیا نہ ہو جائے, ظاہر نہ ہو جائے. ہم کہیں اپنی کمیونٹی کے بیچ میں بدنام نہ ہو جائیں, کہیں ہمارے رشتہ داروں کو پتہ نہ لگ جائے. میری خدمت کے بیچ میں ایسا ہوا, میری سگی بہن, میں لائیو بتا رہا ہوں, لائیو چل رہا ہے, تو میں خدا کا خادم ہوں, میں بالکل اس بات سے شرماؤں گا. ان کی بیٹی کے ساتھ پرابلم ہوا, اور جب انہوں نے ہمیں بلایا, ہم لوگ گئے, میری ماما جی اور میں دعا کرنے,
तो बेटी आजाद है, तो उन्होंने कई महीने छुपाया कि इस बेटी को नहीं बताना कि इसके साथ कोई बदरूगिरता केस था। लेकिन मैंने जब उन्हें समझाया और मैंने थोड़ी सख्ती की, मैंने बताया बड़ा खुदावंद की कुदरत, आपकी बेटी की जिंदगी में उसने काम किया, ये आजाद हुई, आप शर्माए नहीं बल्कि बताएं, क्योंकि जिसके पास खुदा का बेटा है उसके पास क्या है? जिंदगी है, उसके पास दलेरी है। अगर हमारे पास खुदा का बेटा नहीं तो हम खतरे की हालत में हैं, फिर हम लानतों के बीच में हैं, बीमारियों के बीच में हैं, हम कैद के बीच में हैं, हम असीरी के बीच में हैं, जानते हैं। लेकिन अगर हमारा रिलेशनशिप हमारे हेवनली फादर के साथ, यानी कि जो हम सब का आसमानी बाप है, जो मेरा और आपका आसमानी बाप है, और उसके बेटे यीशु के वसीला से वो हमें रिहाई बख्शता है, आजादी बख्शता है, और वो अपना कुदरत वाला हाथ बढ़ाकर क्या करता है? अपने शिफा को क्या कर देता है? बदलों में, जिंदगियों में जारी कर देता है। तो आज भी कुछ ऐसा ही है, हमें खुदा के बहुत से मैंने कहा कि खादिम है दुनिया में, लेकिन बाइबल में हमें एक खादिम का किरदार नजर आता है, एक कैरेक्टर नजर आता है। और जब हम उस खादिम की बात करें तो हम देखेंगे, आइए मेरे साथ देखिए, जिनके पास कलाम खुदा है, मेरे साथ पुराना अहदनामा में से देखिएगा यशायाह नबी की मार्फत, यशायाह का सहीफा हम देखेंगे, यशायाह नबी की मार्फत, उसका बाब नंबर जो है वो 42 और आयत उसकी पहली आयत से मैं पढ़ना शुरू करूंगा। यशायाह की किताब उसका 42वां बाब और उसकी पहली आयत हम देखते हैं कि हमें यहाँ पर एक खुदावन का एक और खादिम नजर आता है, और उसके बारे में यहाँ पर खुदा क्या कहता है और क्या कलाम करता है हम देखेंगे और इस बात को जानेंगे। मेरे अजीजों, अगर आपको मिल गया तो आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं, और यहाँ पर लिखा कि पढ़ने में रहनुमाई कीजिएगा जरा, तो बहनों में से, बेटियों में से, जमात में से। जी मैं पढ़ लेता हूँ। लिखा है खुदा का खादिम, मैंने खादिम की बात की और बहुत से खादिमों की भी बात की, लेकिन बाइबल में हमें कैरेक्टर, एक किरदार मिलता है खुदा के खादिम का, और उसको हम देखते हैं। और लिखा है, देखो मेरा खादिम जिसको मैं क्या करता हूँ? मैं संभालता हूँ। खुदा कहता है कि देखो मेरा खादिम जिसको मैं संभालता हूँ, मेरा बरगजीदा जिससे मेरा दिल क्या है? खुश है। खुदा उस बरगजीदा से, उस खादिम से क्या है? खुदा कहता है कि मैं खुश हूँ। खुदा उन तमाम खादिमों से भी ये तकाजा करता है, जो उसके लोग हैं, जो मुनादी करते हैं, वो उनसे भी बात करता है, और वो कहता है कि वो मेरा बरगजीदा जिससे मेरा दिल खुश है, मैंने अपनी रूह उस पर क्या की है? डाली है। प्रेज गॉड, हालेलुया। मैंने क्या की है? अपनी रूह जो है, खुदा कहता है मैंने अपनी रूह उस पर डाली है, और कहता है वो कौमों में क्या करेगा? अदालत जारी करेगा। वो न चिल्लाएगा और न शोर करेगा, और न बाजारों में उसकी आवाज सुनाई देगी। वो मसले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा और न टिमटिमाती बत्ती को ना बुझाएगा। वो रास्ती से अदालत करेगा। क्या करेगा? रास्ती से अदालत करेगा। इस खादिम के बारे में हम सब जानते हैं। इस खादिम के बारे में जब हम नीचे जाते और पढ़ते हैं तो लिखे कि वो रास्ती से अदालत करेगा, वो मांदा ना होगा, वो ना थकेगा और हिम्मत ना हारेगा जब तक कि अदालत को जमीन पर कायम ना कर ले। और मेरे अजीजों, हम देखते हैं लिखा है जजीरे उसकी शरीयत का क्या करेंगे? इंतजार करेंगे। और हम फिर आगे उसको पढ़ते हैं मेरे अजीजों, लिखा है जिसने आसमान को, जजीरे उसकी शरीयत का इंतजार करेंगे। और लिखा जिसने आसमान को पैदा किया और तान दिया, जिसने जमीन को और उनको जो उसमें निकलते हैं क्या किया है? फैलाया है। ये एक ऐसा खादिम है जिसके बारे में यशायाह नबी पेशेनगोई करता है, और इसके बारे में हम जानेंगे, आगे जाके देखेंगे। और वो कहता है जिसने जमीन को और उनको जो उसमें है निकलते हैं फैलाया, जो उसके बाशिंदों को सांस और उस पर चलने वालों को रूह अनायत करता है। यानी खुदावंद यूं फरमाता है, मैं खुदावंद ने तुझे सदाकत से बुलाया, मैं ही तेरा देना हाथ पकड़ूंगा और तेरी हिफाजत करूंगा, और लोगों के अहद को कौमों के नूर के लिए तुझे दूंगा। हाँ, तुझे किस लिए दूंगा? तुझे किस लिए बुलाया है? वो कहता है कि मैंने तुझे सदाकत से बुलाया है, और फिर कहता है कि मैंने तेरा ही हाथ पकड़ूंगा और तेरी हिफाजत करूंगा, और लोगों के अहद और कौमों के नूर के लिए तुझे दूंगा, ताकि तू क्या करे? ताकि तू क्या करे? अगली आयत क्या लिखा है जी? ताकि तू क्या करे? कि तू अंधों की आंखें खोले। प्रेज गॉड, हालेलुया। कि तू क्या करे? अंधों की आंखें खोले और असीरों को कैद
से निकाले और उनको जो अंधेरे में बैठे हैं कैद से क्या कर ले, छुड़ा ले। ये जो बात होती है जब इस खादम की, ये एक ऐसा खादम है जो शिफा देने में कुदरत रखता है, जो मौजज़ात का खुदा है, जो बादशाहों का बादशाह है और जिसका नाम खुदा का बेटा जो यीशु मसीह नासरी है। आमीन। प्रेज़ गॉड। जो लोगों को अंधेरे से और कैद से छुड़ाता है और वो कहता है कि मैं लोगों के लिए ऐद और कौमों के नूर के लिए तुझे दूंगा, और फिर कहता है कि मैं ही तेरा हाथ पकड़ूंगा और तेरी हिफाजत करूंगा, और फिर कहता है कि तू अंधों की आंखें खोले। और ये कुदरत सिर्फ हमारे खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी के पास है। और मेरे अजीजों, जब हम मसक की बात करते हैं, जब हम जुए की बात करते हैं, जब हम असीरी की बात करते हैं, तो मेरे अजीजों आइए मेरे साथ देखिए नए अहदनामा में से हम देखते हैं। मेरे साथ देखिएगा लूका की मार्फत अंजील, उसका चौथा बाब, चैप्टर नंबर 4 और वर्स नंबर की 18, बाब नंबर का 4 और 18वीं आयत को हम देखते हैं उस मसा को और उस रूह को कि किस तरह से वो काम करता है। और यहाँ पर क्या लिखा उस खादम के बारे में, और ये खादम को यहाँ पर लूका की अंजील उसको बड़ी वजाहत के साथ क्लियर करती है। और जब बल्कि हम इसकी 17वीं आयत को देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है और यशायाह नबी की किताब उसको दी गई। किसकी किताब दी गई? यशायाह नबी की वो किताब, वो पेशन गोई जिसमें यीशु मसीह के बारे में, खुदा के बेटे के बारे में जो पेशन गोई हो रही है, तू अंधों की आंखें खोले और उन्हें असीरी से कैदों से क्या करे, रिहाई बख्शे, यानी कि शिफा बख्शे। और वो कहता है और यशायाह नबी की किताब उसको दी गई और लिखा है, और किताब खोलकर उसने वो मकाम निकाला जहां ये लिखा था कि खुदावंद का रूह किस पर है, खुदावंद का रूह किस पर है। सब जोर से बोले, ये बात आप भी अपने लिए कह सकते हैं, खुदावंद का रूह किस पर है, मुझ पर है। और उसने जब वो किताब के सहीफा खोला और पढ़ा और लिखा कि खुदावंद का रूह मुझ पर है, ये बात खुदा के बेटे यीशु के लिए की जा रही है। और वो कहता है इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए क्या किया है, मसा किया है। उसने मुझे मसा किया है क्योंकि वो कुदरत, वो खुदा का नूर, वो खुदा का जलाल और वो उसका मसा खुदा बाप के वसीला से उसके बेटे यीशु पर वो उसका हाथ, वो मसा ठहरा हुआ है। और वो इस बात को बड़ी वजाहत के साथ बयान करता है और वो कहता है कि उसने मुझे क्या किया है, मसा किया। खुशखबरी देने के लिए क्या किया है, मसा किया है। खुशखबरी क्या है जी? बेशक, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। और इसके अलावा खुशखबरी ये है, उसने कहा जाकर, जब यूहन्ना ने पूछा, उसने जाकर कहा कह दो यूहन्ना से, उसने कुछवा भेजा कि आने वाला तो ये हम दूसरे की राह देखे। उसने कहा जाकर उसे कह दो कि अंधे देखते हैं, नंगे चलते हैं और कैदी क्या किए जाते हैं, आजाद किए जाते हैं। हालेलुया। तो ये खुशखबरी है, शिफा की खुशखबरी कि किस तरह से वो अपने लोगों के लिए आया और किस तरीके से उसने कैदियों को रिहाई बख्शी और शिफा बख्शी। और फिर उसने कहा कि उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को क्या करूं, रिहाई। कौन से कैदियों को रिहाई देनी है? जो जेल में कैद है, जो किसी और लोगों की कैद में है। अरे ये कौन से कैदियों की बात करती है बाइबल? ये वो कैदी है जो अबलीस की कैद में है, जो आज भी उस वक्त भी उसकी कैद में थे, गुनाह की कैद में थे, तारीकी की कैद में थे, अंधेरे की कैद में थे और गुनाह और बीमारियों के बीच में और खानदानी कर्ज के नीचे जो लानत जो बाप दादा से चलती आ रही है, जब तक वो उसका इनकार नहीं करते, वो गुनाह नस्ल दर नस्ल बाप दादा के वसीला से वो क्या होता है, जिंदगी में ट्रेवल करता और ट्रांसफर होता है। और वो कहता है उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बीनाई पाने की क्या करूं, खबर सुनाऊं। अंधों को बीनाई पाने की खबर सुनाऊं। ये शिफा देने का काम यहाँ पर वो जारी करता है और वो बताता है यहाँ पर और कहता है कि कुचले हुओं को क्या करूं, आजाद करूं। जो कुचले हुए, जो अबलीस की कैद में है, उन्हें मैं क्या करूं, आजादी देने आ गया हूं। किस लिए आ गया हूं? क्योंकि इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए क्या किया है, मसा किया है। और मैं उसी मसा में, उसी बहाव में वो कहता है और वो आता है और यहाँ पर बयान करता है कि मैं कैदियों को क्या दूं, रिहाई दूं और अंधों को बीनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं और खुदावन के साल की क्या करूं, साले मकबूल की क्या करूं, मैं उसकी क्या करूं, मुनादी करूं। मेरे अजीजों, आज भी बहुत से लोग मुनादी करते हैं
جگہ بہ جگہ خدا کے لوگ منادی کرتے ہیں اور خدا کے لوگ بتاتے ہیں، لوگوں کو کلام سناتے ہیں، جو ابلیس کی قید میں ہے، جو تاریکی کی قوتوں کی قید میں ہے، جو خاندانی بیماریوں لعنتوں کے بیچ میں ہے، جو اس قرض کے نیچے، جو لعنتوں کے نیچے، جو آج تک شفا نہیں پا سکے، جو مختلف جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، جن کا ایمان زندہ ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسوع پر نہیں ہے، بلکہ انہوں نے مختلف خداؤں کو چن لیا، وہ اپنے پیسوں کا بھی ضیاع کرتے ہیں، وہ اپنی صحت کا بھی نقصان کرتے ہیں، اور ایک دن آتے کیا وہ بچ جاتے ہیں بلکہ وہ ہلاکت میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن جب وہ خدا کے بیٹے یسوع پر ایمان لے آتے ہیں اور اس مسیح کے بہاؤ میں آ جاتے ہیں، اس کے قدرت کے سائے کے تلے آ جاتے ہیں اور اس کے بیٹے یسوع کے پاس آ جاتے ہیں، تب ان کی زندگیوں میں ایک نیا ریوائول آتا ہے، تب ان کی زندگیوں میں کچھ نیا کرتا ہے، اور خدا کا بیٹا یسوع مسیح اسی لیے ظاہر ہوا کہ وہ ابلیس کے کاموں کو کیا کرے، مٹائے، وہ اسی لیے آیا۔ لیکن جو لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور جو اسے جانتے ہیں اور جو اس کے مسیح کو اپنے اوپر لے لیتے ہیں، وہ ابدی ہلاکت سے نکل کر ابدی زندگی کے وارث ہو جاتے ہیں۔ وہ بیماریوں سے، مختلف قسم کی ڈیزیزز جو ہیں، بیماریاں ہیں، جو گھر سے، جو خاندانی طور پر ٹریول کرتا ہے، وہ ان سے آزاد ہو جاتے ہیں، وہ رہائی پا جاتے ہیں، اور آج بھی زندگیوں کے لیے رہائی خدا چاہتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے یسوع کے وسیلہ سے کیا کرے، زندگیوں کو رہائی بخشے، زندگیوں میں کام کرے، کلام کرے۔ کس کے سبب سے؟ اس مسیح کے سبب سے جوئے ٹوٹے، بندھن کھلے، اور تمام اگر کسی کے کوئی بیمار ہے، کوئی پرابلم ہے، کوئی دکھ میں ہے، کوئی تاریکی کے قبضہ میں ہے، تو خدا کا بیٹا یسوع مسیح انہیں آزاد کرنا چاہتا ہے، وہ انہیں چھڑانا چاہتا ہے، وہ انہیں بچانا چاہتا ہے۔ لیکن فقط بات اتنی ہے، نہ تو یسوع بدلا، نہ اس کے خادم، لیکن کچھ لوگ جو ہیں ڈاواڈول ہیں، جو دو طرح کا ایمان رکھتے ہیں۔ تب ہماری زندگیوں میں کلام نہیں ہوتا، تب ہمارے لیے برکت اور شفا جاری نہیں ہوتی۔ یہ کب جاری ہوتی ہے؟ یہ ایمان کب؟ جب ہمارا ایمان بالکل ٹھیک ہوتا ہے، جب ہم ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع پر نگاہ رکھ لیتے ہیں، اور جب ہم اس سے تکتے ہیں، اور جب ہم اس پر نگاہ رکھتے ہیں